हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज मो झी दिन सारा कौन सब कर देखेबी। तो से सकाल सकाल उठी जाइए निजे निजे बस खेलुची। मोर प्रबल जोरे मुंड बथा हो माइग्रेन राति सारा शोई हेलानी सकाल जल्दी उठी पड़ी तो मुंड प्रबल जोरे बथा हो एपटे से मो सह खेलवाई कहूँ तो ताकू गेल करदेली। देखुन से केमती हसुची सब खाली से मो सह खेल। तापर से फ्रेश हो गला आ टाइम का 11टा हो जाता मत भोक भी लगुला मुझे गाधी सारी माँ सह हम पखाड़ खाइलु से खावाई केमती हो से भी खाइब आम सह बस जाइए पूरा खावाई ता खाद्य से खाइबनी आम जहाँ खाइब से खाइब पखाड़ खाइब ताकू ठंडा हम हेल्ले भी से खाइब। ताकू भी खुएदेली आ मु भी दिटा खाईदेली पखाड़ सांग को साग भजा आंब पाचिला आंब बड़ी भजा आउ आलू भजा। खरा दिन को पखाड़ खाइब देह पाई भी भल आउ पेट पाई भी भल अरे शांति लगे गरम खाया इच्छा हुएनी ताकू अल्प दिटा से निजे खाऊ। तापर मुझे खरा गाधेवाई पानी खरा रखी देती पानी गरम हो जाइए सी गाधे गाधेवाई पूरा आग गाधेला बेले दरकार नहीं पानी रखी दे छाड़ दियो बस हो गला निजे गाधे पाटी पानी पशिब आखिरे पानी पशिब अधा पीजी। हाँ से गाधुआ सरला एबे से सजबाज टे ताकू रेडी कर टीका लगे पाउडर लगे कौन से हूँ आग से जिनस खेल तास आग खेल रेडी सारापर देख से कौन कर रेडी सारापर ता भीतर से पशिगला ता भीतर से भर्ती गला पछे पछे ता भीतर से भर्ती जाइए खोलिया चेष्टा कर चलती तो चेष्टा से खोल ताला पड़ी से खोलनी बाहरी आस कहले ना चेष्टा चली ता भीतर अच्छे से बाहर नहीं आना बाहर टे खुआपाई आनी से खेल से ताकू देखी ना बाहर
ବାହାରି ଆସ। ହାତ ଦେଲେ ସେ ବାହାରିବ। ଗୁରୁଣ୍ଡୁନି ସେ, ପେଟେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି। ବାହାରିଲା ତାର ଡ୍ରେସ୍ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିକି ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଆସିଥିଲି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଘରେ ଗରମ ହେଉଛି। ଏଠି ପବନ ବାଜୁ ମଣ୍ଡପରେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନା ଅଛି। ତ ସେ ଘରେ ଥିଲେ ବି ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣିକି ଖାଲି ବାହାରକୁ ଅନେଇବ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠିକି ଆଣି ଆସିଥିଲି। ଏଠି ବସିବ, ଦେଖିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖେଳିବ। ତାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ନିଜେ ତାର ଖେଳେ। ଦିନ ସାରା ଏଠି ଥିଲେ ତାକୁ ଭୋକ ବି ଲାଗିବନି, ଏଠି ଖେଳୁଥିବ। ଏଇଠି ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆମ ଘର ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ଘର। ସେ ଆସିଲା, ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଖେଳିଲେ। ଖେଳି ଖେଳି ଥକି ପଡ଼ିଲା, କାନ୍ଦିଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଆଣିକି ତାକୁ ଶୋଇ ଦେଇଛି। ଉଠିଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଖୁଏଇବି। ପ୍ରାୟ 3ଟା 3:30 ହେଲାଣି। ତାପରେ ସେ ଉଠିଲା। ଉଠିଲା ପରେ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ତ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ତାକୁ ମୁଁ ଆଣି ଆସିଥିଲି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି। ତରଭୁଜ ଟିକେ ହେଲେ ଖାଉ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଛି। 13, 14 ନିଜେ ତା କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଖାଇବ। ତାକୁ ଖଣ୍ଡିକି ଦେଲେ ସେ ଖାଇବନି, ତ ଖାଉ ନିଜେ କାମୁଡ଼ିକି। 21, 22 ଏଇଠି ତା ମାଉସୀ ଜଣେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ର ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ମୁଁ ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ। ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖ ହେଇଛି, ୟେଲୋ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ତ ମୋ ଝିଅ ଆଜି ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।